I-check natin yung strawberry. Kasi mura na yung strawberry ngayon. Uy. Wow, magkano yan ate? 250 yung malalaki. 150 yung medyo maliit. See, 250 na lang. Magkano yan ate? Buo, 1 kilo yan? Ah, 200 na lang. 100 na lang to ate? 1 kilo na yan? Wow! Ito 150 malalaki. Affordable na. Balik ako mamaya ate. Yes, ma'am. Strawberries. Magkano yung Sweet Charlie? 200 na lang ang kilo. Wow, 200. Pati yung ibang gulay, mura na. Cherry tomatoes. So, 100 to 250 na lang. Magkano dito ate? Doon ate sa Japanese, magkano? Japanese 350. Ah, okay. Mura na. Ano, mamilan din sa'yo, ma'am? Magkano dyan ate? 200 na lang, ma'am, 1 kilo. Ah, Yes, ma'am. mura na yung strawberry. Ito, ma'am, yung Sweet Charlie, oh. Ito matalas. Okay lang ate, thank you. Wala nga ng pera! Meron May yan. four Yan, madam. for Apat 100. Wow, ilang kilo yung apat na 100? More than half kilo. Ah, okay. Dito. 200. Mura na yung strawberry. Yes, ma'am. May strawberry mo, madam. Ilang, ano yung timbang ng 100 ate? 1 po. Ah, 1 for Bali. Okay. 1 ano. Ito, ma'am. 1 kilo yan ate? Kulang. Kulang na. Magkano yun ate? 200. 200, okay. Kahit 180 na. Thank you. Yes, nice. Lapit ka. Ang ganda.